Yan, patingin. Oh, very nice. Yeah. Eddie Escobar. Yun ang Steve. Yeah. Loads. Yan. Steve, Asyan. really? Loads na. Saan pa? Yan ang This one. ano niya. That. Rock. Yeah, oh. Dami, oh. Mga collection niya. That is Steve. Ayan, collection Yeah, niya. I sort of the Steve sink. Because it's Castle. leaking. Then I changed the pipe. Then Steve said, how much? So ikaw na go to your bedroom. Then I grabbed this. Wala. This your repay. Then Steve, no. I'm on out. That's nice. So, ayun, alimpa. Ang dami, ah. Tingin nga uli ng techno mo. Techno. Ayun yung techno. Ay, ayun, ano yun? Lahat yan, hindi yan. Nagbayari yan. Ganyan din yan? Hindi, iba-iba mga ano yun. Yung mga style. Ayan, ang dami. Oh. That's what is a old. Yeah, no, Eddie Escobar. The truck. Saan pa? Ang dami niyang ano, collection. Collection niyang collection. Iba-iba. It's a good day for in the Kanya. cover, didn't it? The cabinet. Galing ano. Yan, dyan no, lagyan mo ng ano, tas ano mo. Ito yung mga tindi. Yan, That is ginawa. proper in that. May ano pa yun, yun. Oo nga, ano. Yan ang ano dyan eh. Makita mo, dali. Ayan guys, so maganda yan, no? Pinakamaganda. Ayun, ang ganda, oh. Yan ang collection niya, dami collection. That is a good. Yan, worth like 100 pound. More than that, ini. More than 100 pound. Ayan, ayun yung dalawa. Ayun si Connie. Yes, Roger, see me. Yeah, Roger, see. Ayan, dito kami Yeah, Roger, sa see anak me. ko. All the tracking there. Oh, we do collection the lorries. Yeah, lorry one me. I show you mine. See. Oh, higa collection to. No, hindi niya to ano, binigay ng boss niya kanina. Yan. Tapos binigay sa'yo? Hindi, binili ko. Sabi ko, kung binibenta mo, sabi niya, wala ka na mabibili nito. Pinating mo kay kaya wala. Tapos, that, just the price first, 200. Binibenta 200. Dahil ka nakana po the 200. Hello, Casey! Then Roger said, Casey! Kata po the 150. Now, keep it. Mga collection niya yan, oh. Ang dami. Yung pa sa baba. Ayan, mahal yan. Kasi Pag I can give you binenta. instead, I give you every Ayan month guys, 50 quid. nakita niyo yung mga collection na yan. Dami, oh. Mabibigat It's a good yan. one, Ayan, lalo na ito mabibigat yan. Ibang style. Ito pa, oh. Ayan pa, oh. Ayan, ang galing, oh. Ayan, ay, pareho rin nun. Pareho din ito. Iba-iba lang, ano, style. Puro, ano, Eddie Escobar. Hindi, mga company yun eh. Puro, ano, different style. No, it's a big company, the Eddie Stover. It's a big company. Yes. Yeah, Eddie Stover. How about this one? Yan. Yun ang truck niya. Ano yan? James? James Iron. Hindi, uy, si Connie kasi nung sa baka iunin ko. Yeah. Ayan, tamang-tama pala yung ano,